الأوتوروت ما بين مراكش وأكادير بدات في تقريبا في 2006 واستمرت حتى الأواخر ديال 2009. والترونسون فاش حنا موجودين دابا قابطها واحد الشركة من شيشاوا حتى حتى الغار، حتى المحل اللي فيه التونيل. هذا المشروع هذا كان مهم جدا من ناحية ماكرو ايكونوميك، ومهم بالنسبة للناس، ونقص واحد العدد ديال لي زاكسيدون في الطريق الى اخره، ولكن خلى واحد العيوب كبيرة وواحد الأضرار كثيرة للسكان الجيران ديال هاد الطريق. ملي جات لوتوروت خدامين في الواد تيهزوا منها الكياس والحجر، وردوا لنا الواد الملك ديالنا. جا من الواد من الجبل وهو دارنا اللوطه، وهاد الناس هزوا داكشي اللي بغاو في الواد وردوني الى الماء للبلاد. والاضرار كثيره، كاينين اضرار بالنسبه للسواقي، يعني ما بقاوش الناس كاينه البلاد عندهم هنا ما بقاوش كيوردوا مزيان، يعني الترسل ما بقاش داك المال هذاك، حيت ولاو السواقي صغار، يعني كانوا داروا شو بيطون ولكن داك الشيء ناقص، ما بقاوش قادوا الطريق. كاينه ثاني الطرقان، عندنا واحد سميتو يعني الطرقان هنايا، يعني عندنا الدواور العائلات هكايا، يعني ملي كنجيو نقطعوا لوطوروت يعني كنضربوا واحد المسافه كبيره في الغابه تما عاد كنوصلوهم. المغرب كاين دابا غير في الدار وحده الدار، ما كاين فين يخرج. إما حنا البلاد ما كنسول عليه، كنسول غير على الماء. الماء سيدي اللي مدرون فيه. كانوا عندنا 3 العيون هنا، كلشي مشى، ما علمونا ما قالوا لنا شي حاجه. جاو الطراكسات ردموا داكشي، مشينا درنا الشكايات، ما كاينش اللي جاوبنا. درنا الشكايه للقياده، درنا الشكايه للجماعه، درنا الشكايه للعماله، ما جاوبنا حد. كنشكاو عند السلطات ما كان اللي جاوبنا. مشينا عند مركز التنميه لجهه تنسيفت، وحنا كنا اسسنا في كل دوار تقريبا اسسنا واحد الجمعيه، لان الوعي للجمعيات ما كانش منتشر بزاف، والناس كانوا تيخلطوا ما بين الجمعيه والجماعه. حاولنا ما امكن نشرحوا لهم الفرق، وكنا حنا تنتشكاو معاهم نيت، لانهم كنا كنشوفوا بواحد العدد ديال المسائل اللي كانت ما كتعجبناش كجمعيات، وبدينا نبحثوا فعلا على شي وسيله باش نكونوا مؤثرين على الناس المسؤولين على البناء ديال لوتوروت، باش لعل وعسى يسمعونا. ولقينا الضاله ديالنا في المخيرات ديالنا مع سيدي خطي اللي هو مركز التنميه لجهه تنسيفت، وهو اللي دار الجمعيات ديالنا ستاج وعي واستدعى البنك الافريقي للتنميه اللي هو تيمول هذا الطرف ديال لوتوروت اللي حنا موجودين فيه دابا. وهاد الناس هادو شرحوا لينا بان عندهم مكتب خاص بالشكايات. Lorsque un pays réalise une grande infrastructure qui est financée par la Banque africaine de développement, la banque part du principe que ce projet doit améliorer les conditions de la population en général. Si elle n'améliore pas les conditions, elle doit au moins ne pas toucher à la qualité de vie de cette population. Notre relation avec la Banque africaine de développement a commencé d'abord par l'organisation d'un atelier sur un système, un dispositif qu'ils appellent les mécanismes indépendants d'inspection. On avait appris que ces mécanismes n'avaient pas encore été exploités de manière fructueuse, disons, dans les différents pays africains et pas du tout au Maroc.
Et à cette époque-là, s'opposait, il y avait la construction de l'autoroute Marrakech-Agadir. Et donc le tronçon jusqu'à Chichaoua et Mitanout, était financé par la Banque africaine de développement. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas appliquer ces mécanismes à cette réalisation. بدينا هاد التحركات ديالنا في القضيه ديال الاوتوروت بديناها قبيل النهايه ديال الاعمال الاشغال اللي كانت في الاوتوروت. درنا واحد التعبئه لجميع الشكايات اللي هي كانت شخصيه، اللي عنده مشاكل الارض، اللي عنده مشكله الماء، اللي عنده مشاكل الطريق الى اخره، وجمعنا هذوك الشكايات ودرنا شكايه موحده اللي فيها مجموعين فيها تقريبا 8 ديال النقاط. Alors les problèmes étaient divers. Il y a eu des prélèvements d'alluvions dans les lits d'Oued qui ont fait que l'Oued a débordé, donc il a inondé des champs. Il y a eu des murs de maisons qui ont été fissurés à cause des explosions, vu que la compagnie qui réalisait les travaux d'autoroute utilisait par moments des explosifs. Il y a eu également des sagias qui ont été coupées par l'autoroute. Il y a eu des zones de pâturage qui ont été coupées par l'autoroute sans construction ni de pont ni de passage souterrain. On a suivi les différentes étapes. Il y a toute une procédure qui est réglementée dans ces mécanismes. Le contact donc avec le comité chargé de ces mécanismes à Tunis nous a ensuite donné la possibilité de résoudre le problème de deux manières. Soit en ayant recours à la justice, soit par le biais de la médiation. Et finalement, on a d'abord opté pour la médiation. Et si la médiation ne marchait pas, on allait aborder le problème au niveau juridique. On a reçu cette plainte-là de la CDRT et on a organisé donc un processus de négociation. Donc, le représentant des requérants eux-mêmes, l'autoroute, l'association de développement de la région, l'agence qui s'occupe de la construction des autoroutes au Maroc, la direction de la banque et nous-mêmes. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de discuter avec toutes les parties dans un premier temps. On s'est mis d'accord, si vous voulez, sur un plan d'action qui a été signé par tout le monde, parce que la direction a effectivement reconnu les préjudices qui ont été subis par les populations. L'agence d'exécution aussi était d'accord sur les points qui avaient été évoqués. Et donc, on a mis toutes les parties ensemble pour se mettre d'accord sur les mesures d'atténuation qu'on devrait mettre en œuvre. Et ce que nous avons fait, nous avons travaillé donc avec la direction de la banque et avec l'institution de mise en œuvre du projet pour arriver à résoudre l'ensemble des préoccupations qui avaient été posées par les populations. اللي قبلوا الشكايه ديالنا مبدئيا صيفطوا اختصاصيين ديالهم باش يشوفوا داكشي اللي تشكينا منه واش هو فعلا دا مصداقيه، واش فيزيبل، واش يرى بالعين المجرده ولا غير خيالي. وفعلا جاو وشافوا المسائل في عين المكان، جاو عده مرات شافوا بان هذاك الشكايات ديالنا كانت عندها علاقه بالواقع. وديك الساعات دازت مباشره انهم يدخلوا مع الناس المسؤولين ديال l'autoroute. Grâce à l'intervention de la Banque africaine de développement par le biais de ces mécanismes, Autoroute du Maroc a été obligé de répondre, ainsi que les bureaux de la Banque africaine de développement à Rabat également. Et on a pu faire des réunions de médiation donc, dans les locaux du CDRT, réunions auxquelles étaient invités aussi bien les représentants des associations que même les personnes qui avaient subi des dégâts de cette autoroute. Il y avait également les représentants de l'autoroute du Maroc, des représentants de la Banque africaine de développement à Rabat.
Dans l'ensemble, il s'agissait de 6 villages qui étaient préoccupés par le projet pour un total de 500 ménages. Donc, à la fin du processus, on est quand même heureux de constater que 6 villages, 500 familles ont pu bénéficier des services de notre bureau grâce à l'implication de l'association de développement de la région. حنا كنا ما فاهمينش ولكن الناس ولا لينا كيفاش حتى وصلنا بعد الشكايه. جينا المركز التنميه لجهه تنسيفت وهو اللي لقانا مع بنك الافريقي باش يلاقيونا مع اصحاب الاطروط باش يجدوا لنا المهمات ديالنا. جدوا شويه وبقى شي شويه كنطلبوا الله تعالى الفرج. كون ما كانتش العلاقه مع مركز التنميه لجهه تنسيفت وكانت مع باش كتبنا ودرنا الشكايه للبنك اللي هو تيمول هذا الطرف ديال لوتوروت، ما كانش ممكن يجلسوا معنا الناس ديال لوتوروت ويهضروا معنا ويقبلوا يديروا حتى ديك التعديلات البسيطه اللي داروا. Grâce à la collaboration étroite entre le centre de développement de la région de Tensift et la Banque africaine, nous avons pu rendre justice à la population qui a été victime des dégâts de Chichawa et Mintanut. Les leçons tirées de cette expérience, 3. La première, il faut informer la population, les autorités et les associations de ce mécanisme qui est, comment dirais-je, un atout et un recours pour les populations, pour qu'ils peuvent recourir pour rendre justice à ces populations. Deuxièmement, il faut faire un diagnostic des lieux avant de commencer les gros travaux, car la société de l'autoroute a contesté certains dégâts qu'il a causés. Donc le mieux, c'est faire un diagnostic avant, comme ça les dégâts seront identifiés et qui est le responsable de ces dégâts. Et la troisième leçon, il faut que la BAD s'appuie sur des structures, des ONG fortes, car c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de suivi et de gestion, c'est un travail de plaidoyerie. Donc il faut être un réseau avec la population, avec les autorités et avec les associations locales.